Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 Februari tahun 1999 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1999 Masehi ke saat ini tahun 2025 974 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 1st of February of year 2999, free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2999 AD to the present now, year 2025, 974 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariyah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah, Jumat 1 Februari tahun 1999 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the fact of its science and technology demanding engineering department, lecture material, free day, 1st of February of year 2999 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 1827/K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, lampiran 6, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 6, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 1827/K/30/MEM/2018 date 7th of May of year 2018. Pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, guidelines for implementing reclamation, post-mining and post-operation
in mineral and coal mining business activities. Ruang lingkup halaman 216 of page 216. Acuan halaman 216, references page 216, pengertian halaman 218, definition page 218, kegiatan halaman 220, activities page 220. Penyusunan rencana reklamasi, rencana pasca tambang, dan rencana pasca operasi halaman 220. Preparation of reclamation plans, post-mining plans, and post-operational plans page 220. Penilaian dan persetujuan halaman 231. Assessment and approval page 231. Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang halaman 238. Reclamation guarantee and post-mining guarantee page 238. Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang halaman 244. Implementation of reclamation and post-mining page 244. Pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang halaman 247. Reporting and disbursement of reclamation guarantees and post-mining guarantees page 247. Penyerahan lahan reklamasi halaman 254. Surrender of reclamation land page 254. Penyerahan lahan pasca tambang dan pasca operasi halaman 255. Post-mining and post-operation land handover page 255. Matrik 8. Format penyusunan laporan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi halaman 294. Metric H. Format for compiling the report on the implementation of reclamation in the exploration phase page 294. Bab 3. Pelaksanaan reklamasi Chapter 3. Implementation of Reclamation berisikan uraian mengenai tahapan kegiatan reklamasi pada lokasi dan luas lahan terganggu yang telah direklamasi. Meliputi contains a description of the stage of reclamation activities at the location and area of disturbed land that has been reclaimed, including lahan yang direklamasi, reclaimed land, penataan permukaan tanah, bekas kegiatan eksplorasi dan bekas fasilitas penunjang eksplorasi, land surface arrangement, former exploration activities, and former exploration support facilities. Penimbunan kembali lahan bekas kegiatan eksplorasi, bekas lubang bor, kolam pengeboran, sumur uji, dan parit uji, dan backfilling of land from former exploration activities, former drill holes, drilling ponds, test wells and test trenches, and pengendalian erosi dan pengelolaan air, erosion control and water management. Berisikan uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk reklamasi lahan. Contains a description of the techniques and equipment used for land reclamation. Berisikan uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi dan luas lahan yang direvegetasi. Contains a description of the type of land and number of plants, planting distance, location and area of land to be revegetated. Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi, techniques and equipment used in reclamation. Berisikan uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Contains a description of the maintenance of reclaimed land, fertilization and eradication of pest and plant diseases. Revegetasi, revegetation, pemeliharaan, maintenance. Rekapitulasi pelaksanaan reklamasi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana dimaksud pada matriks 1. The recapitulation of the implementation of reclamation is presented in the form of a table as referred to in matrix 1. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing,
the founder of ANMU, Salim Nasution Mandela University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.